अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में नादीदा मखलूक से मुतल्लिक एक पुरअसरार और सच्ची कहानी। सूरज अपने जोबन पर पूरी आबोताब से चमक रहा था। शाहवारपुर कस्बे के बच्चे, बड़े, औरतें, मर्द सभी खेतों में मौजूद थे। सबके चेहरों पर से पसीना इस तरह बार बार टपक रहा था जैसे बार बार निकलने पर उसे अजर मिलता हो। लेकिन सब लोग ही पुरजोश अंदाज में अपने अपने कामों में महव थे। वो लोग पिछले पूरे 15 दिन से इस काम में मशगूल थे। आज उनका काम मुकम्मल होना था। गंदम की कटाई ख़त्म करने के बाद उन्हें ढेरों में तब्दील करने का काम बाकी था। जैसे ही ढेरों में तकसीम होना था, गांव में मुकाबला लगना था कि किसके ढेर सबसे ज़्यादा हैं और कौन गंदम की सबसे ज़्यादा मिकदार का मालिक है। चौधरी वकार अहमद बिस्तरुल मर्ग पर थे। उनके 2 बेटे थे, बड़ा बेटा जलाल अहमद और छोटा बेटा जलील अहमद। जलाल और जलील की तरबियत चौधरी वकार अहमद ने बहुत अच्छे से की थी और तन्हा की थी। दोनों बच्चों को वालिदा ने उनके बचपन में साथ छोड़ दिया था। जलाल अहमद की सोच कुछ औबाश किस्म की थी। वो बस बैठे बिठाए बाप के पैसे और जायदाद को अकेले अपने ही नाम करवाना चाहता था, जबकि जलील अहमद की सोच हरगिज़ ऐसी न थी। वो एक सादा लो और नेक परवर इंसान था। गांव वालों के लिए कुछ अच्छा करने की सोच रखता था। दोनों की सोच को मद्देनज़र रखते हुए मजबूरन वकार अहमद को ये तरीका अपनाना पड़ा कि उन्होंने फ़ैसला किया कि अगले साल दोनों भाई अपनी अलहदा अलहदा फसल बोएंगे और जिसके खेतों में से गंदम की मिकदार ज़्यादा निकली वही उनके बाद इस जायदाद का वारिस होगा। जलाल अहमद की खामी ये भी थी कि वो अपने से ज़्यादा दूसरों से मदद लेने पर इन्हिसार करता था। अपना काम वो खुद से कम ही करता था। जलील अहमद ने बाप से कहा भी था, अबू जान, जैसा भाई चाहते हैं आप वैसा ही करें ना, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। बाप के फैसले को बदलने के लिए उसने हरबा आजमाया था, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक बात कहकर छोटे बेटे को चुप करवा दिया था। बेटा, मैं अपने बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करना चाहता। इस वक्त भी जलील अहमद मस्जिद में असर की नमाज के बाद मस्जिद के ठंडे धुले हुए फर्श पर बैठा था। मस्जिद के इमाम साहब उसे यूं चुपचाप बैठा देखकर उस तरफ आए। क्या बात है बेटा, कुछ परेशान लग रहे हो? वो उसके सामने बैठते हुए बोले, जी मौलवी साहब, एक तरफ मैं भाई की वजह से परेशान हूँ तो दूसरी तरफ अब्बा जान की रोज़ बरोज़ बिगड़ती हुई सेहत के लिए। उसने अपनी आंखें मसलते हुए जवाब दिया, बेटा, उनको सेहतयाब और तंदुरुस्त देखने के लिए तुम्हें ये मुकाबला जीतना होगा। उनकी दिली ख्वाहिश है कि उनके बाप दादा की जायदाद किसी महफूज हाथों में चली जाए। मौलवी साहब ने कहा तो वो उन्हें देखकर रह गया और फिर असबात में सर हिला दिया। ये लो, इसे आज रात को अपने गंदम के ढेर में लगा देना। मौलवी साहब ने अपनी जेब में से चंद छोटी छोटी पर्चियाँ निकालकर उसके हाथ में थमाई। चांद अपने जोबन पर आहिस्ता आहिस्ता सिरक रहा था। खेत के बीचों बीच गंदम के बड़े से ढेर से ज़रा फासले पर जलील अहमद अपनी चारपाई बिछाए सो रहा था। वो इस बात से बेखबर था कि एक बहुत बड़ा वाक़या रोनुमा हो चुका है। उसके सगे भाई ने उसके ढेर में से गंदम निकलवा कर अपने ढेर में शामिल करवाई थी। उसकी आंखें खटके की आवाज़ से खुली थी। इससे पहले कि वो नींद के बेइंतहा खुमार से मजबूर होकर दोबारा से आंख बंद करता, वो चौंक गया। उसकी आंखें पूरी तरह खुल चुकी थीं। उसके खेत में तो जैसे मेला लगा हुआ था, जा बजा रोशनी फैली हुई थी। वो हैरत से ये सब देख रहा था। बहुत सी हसीन औरतें और मर्द उसके खेत में घूम फिर रहे थे। खूबसूरत जवान लड़कियां इस तरह सजी धजी थीं जैसे उनकी शादी हो।
مرد ایسے گلے میں ڈھول ڈالے ایک پراسرار سی دھن بجا رہے تھے۔ عورتیں اس دھن کے نشے میں مست ہو کر جھوم رہی تھیں، ناچ رہی تھیں۔ اس کا گلا اس طرح خشک ہو چکا تھا کہ وہ اپنے سرہانے پڑا ہوا پانی بھی خود اٹھا کر نہیں پی سکتا تھا۔ پورا جسم پسینے میں اس طرح شرابور تھا جیسے ابھی کپڑوں سمیت نہا کر لیٹا ہو۔ وہ اپنے دل میں اللہ کو یاد کرنے لگا۔ قرآنی آیات جتنی بھی یاد تھیں ان سب کو دل میں پڑھنے لگا۔ وہ عورتیں اب بھی جھوم رہی تھیں، پھر یکدم ہی ان کا ناچ بند ہو گیا۔ پھر وہ سبھی چلتے ہوئے کھیت کے درمیان میں پڑے گندم کے ڈھیر کے گرد اس طرح چکر لگانے لگے کہ یکدم آندھی آ گئی اور مٹی ہر طرف اڑنے لگی۔ قرآنی آیات کا ورد اب بھی اس کے لبوں پر جاری تھا۔ پھر اچانک ہی آندھی تھمی تو وہاں سے سب کچھ غائب تھا، البتہ اس کی محنت کا ڈھیر اب بھی اپنی شان و شوکت کے ساتھ ہنوز کھڑا تھا۔ اسے فوراً مولوی صاحب کی بات یاد آئی، بیٹا اسے گندم کے ڈھیر میں اس طرح لگانا کہ نظر آئے کہ کیا لکھا ہے اس پر، برکت ہوگی انشاءاللہ۔ لیکن یہ ہے کیا؟ اس نے مولوی صاحب سے حیرت سے پوچھا تھا، اور ساتھ ہی کھول کر دیکھا بھی تو سب پر بہت ہی خوبصورت انداز میں بسم اللہ لکھی گئی تھی۔ اس نے مولوی صاحب کی ہدایت کے مطابق ڈھیر کے چاروں جانب وہ بسم اللہ اس طرح لگا دی تھی کہ دور سے بھی وہ پڑھی جا سکے۔ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ انہوں نے اس کی محنت کا پھل دیا۔ اگلے دن وہ صبح ہی صبح اپنے گھر جانے کی تیاری کرنے لگا۔ ناشتہ وغیرہ کرنے کے بعد جلد ہی اسے کھیتوں میں دوبارہ واپس آنا تھا۔ ابھی وہ گھر کی جانب جا ہی رہا تھا کہ اس نے ایک نظر بھائی کے کھیتوں کی جانب دیکھا تو وہاں پر ایک بڑا سا ہجوم لگا ہوا تھا۔ وہ حیرت زدہ سا ہوتا ہوا اس کی طرف بڑھنے لگا اور ہجوم کو چیرتا ہوا بھائی کے پاس پہنچا تو وہ سر پکڑ کر بیٹھا تھا۔ کھیتوں میں گندم کے ڈھیر کی بجائے گندم کے دانے کچھ مقدار میں ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے، اور اس کے بیچوں بیچ ایک بڑا سا رکا لگا ہوا تھا جس پر لکھا تھا تحفہ نایاب کے لیے شکریہ۔ خوف کے باعث اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ مطلب اس کا بھائی خود رات والے حادثے کا شکار ہو گیا تھا۔ مولوی صاحب کے یہ الفاظ اس نے آخری بار سنے تھے۔ اپنا حصہ لینے آئے تھے وہ، اور لے کر چلتے بنے۔ اب وہ سمجھ چکا تھا کہ مولوی صاحب نے اسے بسم اللہ گندم کے ڈھیر کے اوپر رکھنے کی ہدایت کیوں کی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی دوسری مخلوق بھی اپنا حصہ ایسی جگہوں پر لینے پہنچ جاتی ہے۔ بسم اللہ کی برکت سے اس کے گندم کے ڈھیر تو بچ گئے، لیکن اس کے خود غرض بھائی کے گندم کے ڈھیر اس مخلوق کی نظر ہو گئے۔